اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ بھی ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ اس صدی میں جو کچھ بھی ہے وہ تنہا حق فرمایا، حق سمجھایا، حق کے علاوہ سب ٹھکرایا۔ حق فرمایا، حق سمجھایا، حق کے علاوہ سب ٹھکرایا۔ حق کی رفعت، حق کی نصرت، حق کی عزت اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ محترم حضرات، پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات ماسک نہیں پہنے ہیں اگر پہن لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حالات بہت نازک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پورے ریاست کرناٹک میں 9,500 کچھ کیس ہیں آج، اور اس میں ہمارے بنگلور میں ہی 5,156 کتنے آج کرونا پازیٹیو 5,156 کے صرف بنگلور کے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ کل ہی میں نے بمبئی میں رات میں فون لگایا تو مجھے حیرت ہو گئی یار، بمبئی میں ابھی تک مسجدیں نہیں کھلی ہے، بمبئی میں ابھی تک مسجدیں کھلی نہیں ہے۔ وہی 5 آدمی آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، 5 آدمی آ رہے ہیں، جمعہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ ابھی تک بمبئی میں مسجدیں نہیں کھلی ہے جناب۔ مہاراشٹر میں یہ اللہ کا احسان ہے کہ کرناٹک میں مسجدیں کھل گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کھلی ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں، سمجھ رہے نا؟ اور میرے خیال سے یو پی میں بھی شاید ابھی مسجدیں نہیں کھلی ہے، غالباً یو پی میں بھی ابھی مسجدیں نہیں کھلی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہی 5 آدمی آ رہے ہیں، نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، 5 آدمی آ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ اس کے حبیب کے صدقے میں ہمارے ریاست کرناٹک میں مسجدیں کھل گئی ہے، ماشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہے، جمعہ ہو رہی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو گیا ہے۔ تو ایسے وقت میں اب ہم کو کیا چاہیے کہ ہم کثیر تعداد میں آنے کے ساتھ ساتھ احتیاط کریں، احتیاط ضروری ہے نا؟ اپنی جان حضرات محترم، انشاءاللہ اس تعلق سے ہم تقریر کے اختتام پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے، آپ کے حوالے تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ ابھی کا کیا ماحول ہے، ہم کو رہنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے۔ تقریر کے بعد میں جو ہے نا بالکل آخر میں جو حالات حاضرہ ہیں تو اس بارے میں انشاءاللہ ہر جمعہ تو ہم تھوڑا بہت اشارہ کر ہی دیتے ہیں، اور سامنا گارڈن تو کافی سمجھدار لوگوں کا علاقہ ہے، جو ہم نہیں سمجھاتے ہیں وہ بھی سمجھ لیتے ہیں، ہے نا مامو؟ جو نہیں سمجھاتے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے اتنے سمجھدار لوگ ہیں تو اشارے میں بہت کچھ ہم سمجھا دیتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے آپ لوگ سمجھ بھی لیتے ہیں۔ تو آج بھی اشارے میں ہم حالات حاضرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو سنائیں گے، آپ اشارے میں سمجھ لینا، چونکہ یہ مسجد ہے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، پتہ نہیں کون کس نیت کے ساتھ آتا ہے، تو کوئی بھی بات یہاں کھل کے نہیں کر سکتے، ہے نا؟ مشہور کہاوت ہے کہ بھائی سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو اسی انداز میں چلے جانا ہے حضرات۔ آئیے کچھ عرض معروف سے پیشتر، آئیے ہم سب کے آقا، ساری کائنات کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہمیں بہت کچھ کہنا ہے
اور آپ کو بہت کچھ سننا ہے، سمجھ گئے؟ تو سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہنے میں کچھ سختی ہو جائے تو ذرا آپ یہ سوچئے گا کہ بھائی کہنے والا سچ کہہ رہا ہے، چونکہ سچ بات کبھی کبھی کڑوی ہوتی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ یہ نہ سمجھنا کہ کہنے والا کون ہے، یہ سمجھنا کہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میرے نبی فرماتے ہیں کہ سچ بات کڑوی ہوتی ہے، سچ بات تو سچ بات کڑوی ہوگی، تو کوئی بات اگر آپ کو کڑوی بھی لگ جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ حضرات اور ایک مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ٹائم کی پابندی کا خیال بھی رکھنا ہے۔ تقریر کے بعد ضروری الحمدللہ کچھ اعلانات بھی ہیں۔ یہ بیچ میں جو جگہ ہے نا اس کو ذرا ٹھیک کر دیجیے آپ، بعد میں نہیں تو لوگ چھلانگ مار کے آئیں گے، وہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے نا بھائی، چھلانگ مار کے آنے سے۔ حضرات محترم، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ جبار ہے، وہ جا چاہے وہی ہوگا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جو ایک ایک سانس لے رہے ہیں نا اللہ کے حکم سے لے رہے ہیں۔ جب ہمارا ٹائم پورا ہو جائے گا دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بچا نہیں پائے گی، کوئی بھی طاقت بچا نہیں پائے گی۔ اور جب تک اللہ کا فضل و کرم رہے گا، ہماری زندگی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مار نہیں پائے گی، سمجھ گئے؟ یہ سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے۔ توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، تو اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کے کرم کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یہ تصور نہ کرنا کہ آپ جو ابھی جمعہ کی نماز میں آئے ہو اپنی مرضی سے آئے ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز وہی پڑھتا ہے جس پر اللہ فضل فرماتا ہے نا؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ نہ کہنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو ٹٹولنا کہ میرے سے شاید کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ مجھے سجدے کے قابل نہیں سمجھ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا۔ تو ہر کام اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اس کی مصلحت سے۔ آج جو میرا عنوان ہے نا، سبحان اللہ، تڑپ کے بولو اعلیٰ حضرت، بولو عظیم البرکت، بولو مجدد دین و ملت، بولو عشق و محبت، بولو امام احمد رضا خان، جو سارے سنیوں کی ہے جان، ہے نا؟ یہ میرا عنوان ہے۔ اعلیٰ حضرت پر بھی آپ کو دیکھیے سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ میں کچھ الگ طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات سبحان اللہ، اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے نا تو آج ہم سنی نہ رہتے، سمجھ گئے؟ آج جو آپ 11ویں 12ویں فاتحہ درود میلاد کر رہے ہو، درگاہوں پہ جا رہے ہو، یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، اعلیٰ حضرت کا۔ حضرات وہ انشاءاللہ سب کچھ بتاؤں گا، اس کے بعد یہ بھی میں بتاؤں گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ مگر ان چیزوں سے پہلے میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہر کام بولو تو ذرا ہلو سبحان اللہ بول رہا، تو جب سبحان اللہ بولتا مجھے ڈر ہوتا رہے کہ تو سبحان اللہ بول رہا ہے کہ مجھے لقمہ دے رہا ہے، بے وقوف راستہ بول رہا، نہیں تو دل میں بول، تیرا سبحان اللہ بڑا ڈینجر ہے، اس کا سبحان اللہ بڑا ڈینجر ہے بھائی، ہاں مجھے لگ رہا ہے لقمہ دے رہا وہ۔ ایک بار درود شریف اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کام خدا کی مصلحت سے۔ حضرات کوئی عالم بنتا نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بناتا ہے، کوئی حافظ بنتا نہیں۔ اگر آدمی اپنی محنت سے حافظ بنے تو سب کچھ حافظ بن جائیں گے۔ انہی کے سینے میں اللہ قرآن کو محفوظ کرتا ہے، اللہ جسے اس لائق سمجھتا ہے۔ حضرات محترم، بہت سارے کروڑ پتی پڑے ہوئے ہیں مگر سب کے نصیب میں حج نہیں ہوتا، سب کے نصیب میں حج۔ حضرات محترم، حج وہی کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اس لائق سمجھتا ہے۔ میرے دوستوں، بہت سارے نمازی ہیں، بہت سارے محلے میں لوگ ہیں، ہے نا، پورا محلہ مسلمانوں سے بھرا ہے حضرات، مگر آپ کو معلوم ہے نا، نمازی ہوتے ہیں 2 صف، نمازی ہوتے ہیں 3 صف۔ اگر محلے سے ہر گھر سے ایک آدمی بھی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہاں سے لے کر اوپر تک جس طرح جمعہ میں لوگ رہتے ہیں ہر نماز میں لوگ رہیں گے۔ تو میرے محترم، ہر آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، ہدایت وہی پاتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت حضرت محترم سرزمین مکہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول ایک دن اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں۔ حضرات، محلے میں سب آدمی کا روب اور دبدبا نہیں ہوتا، برابر ہے نا، اس میں سے کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جس کو آج کی ہماری زبان میں ہم روڑی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ روڑی بولتے ہیں نا یہاں کی زبان میں، بمبئی کی زبان میں اس کو دادا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ دادا، سمجھ گئے آپ؟ حضرات محترم، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، محلے میں ہر آدمی روڑی نہیں ہوتا، ہر آدمی دادا نہیں ہوتا۔ حضرات، میرے آقا کے زمانے میں مکے میں 2 آدمی بڑے روڑی تھے، بڑے دادا تھے، ایک ابو جہل اور ایک حضرت عمر فاروق، مگر حضرت عمر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، سمجھ گئے؟ جب روڑی تھے وہ تو بعد کی زندگی اتنے ٹھنڈے ہو گئے، وہ بھی انشاءاللہ میں اشارہ کر دوں گا۔ حضرات، حضرت عمر کا اور ابو جہل کا مکے میں بڑا دبدبا تھا، کبھی ہنستے ہی نہیں تھے، ہمیشہ جلال میں رہتے تھے، ہمیشہ غصے میں رہتے تھے۔ جس راستے سے گزر جائے اہل مکہ بولے دیکھو ابو جہل آ رہا ہے، دیکھو عمر آ رہا ہے، لوگ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، ہے نا، اتنا روب، اتنا دبدبا تھا۔ حضرات، بالکل اسلام نیا نیا تھا۔ ایک دن میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، ابو جہل اور عمر یہ دونوں میں سے جو تجھے اچھا لگے ایک کو ایمان کی دولت دے تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچے۔ بولو سبحان اللہ، ہے نا، اسلام کو تقویت پہنچے۔ میرے نبی نے نام 2 کا لیا، کس کا؟ ابو جہل کا اور حضرت عمر فاروق کا، اور دونوں کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کی، کیا فرمایا؟ دونوں میں سے کسی ایک سے اسلام کو تقویت پہنچا۔ حضرات، ابو جہل کے نصیب میں جہالت تھی، حضرت عمر فاروق کے نصیب میں ایمان کی دولت تھی۔ حضرت، اللہ نے حضرت عمر فاروق کے حق میں دعا قبول کر لی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر گئے، دیکھا کہ دونوں یعنی بہن اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، بے تحاشا مارے، بے تحاشا وہ واقعہ، اس کو مجھے سنانا اب چونکہ وقت ابھی نہیں، میرا عنوان دوسرا ہے۔ حضرات محترم، خون سے لت پت ہو گیا، مگر یہ اگر عمر تھے تو وہ بھی تو عمر کی بہن تھی، ہے نا، شیر کی بہن شیرنی ہوتی ہے، گیدڑ تھوڑے ہوگی۔ حضرت عمر فاروق کی بہن آئی، سینہ تان کے اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عمر اگر مار مار کے ختم بھی کر دے گا نا پھر بھی ایمان نہیں چھوڑوں گی، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جان چلی جائے، مگر جو نبی نے ایمان دیا ہے اب وہ ایمان کا سودا نہیں ہوگا۔ تڑپ کے جو جواب دیا، حضرت عمر فاروق ٹھنڈے ہو گئے، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، ذرا سناؤ، ذرا وہ جو چیز پڑھ رہے تھے وہ اسے دو۔ حضرت محترم، یہ سارا سلسلہ رہنے دیجئے، اب حضرت عمر، آپ نے سنا ہے نا، ایک وقت ایسا بھی آیا، ننگی تلوار لیا، چلے نبی کو قتل کرنے، کیا کرنے چلے؟ قتل کرنے، وہ ننگی تلوار۔ ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، کہا کہاں جا رہے ہو عمر؟ وہ صحابی کا نام تھا حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ۔ بولے کہاں جا رہے ہو عمر؟ بولے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کس کو؟ بولے محمد عربی کو، رہے پاس نہ بجے پاس ہی، آیا سمجھ میں، قتل کر دوں گا۔ تو حضرت نعیم نے کہا ارے محمد کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی یہ دونوں بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت محترم، اب وہی ننگی تلوار لے کے دل کی دنیا بدل گئی، پورا واقعہ میں نے چھوڑ دیا، نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرات اس وقت حضور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما تھے، ان کی نبی کی وہ پہرا دے رہے تھے، نظر
हजरत उमर फारूक पर पड़ी। दोपहर का वक्त था, देखा कि उमर नंगी तलवार लेके आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी से वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो देखिए उमर जलाल में है और नंगी तलवार हाथ में है, आपके तरफ आ रहे हैं, शायद उनका इरादा सही नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, आने दो आने दो आने दो आने दो, अगर इरादा ठीक है तब तो सही है, और अगर इरादा ना हो तो जो तुम्हारी मर्जी कर लेना। आ गए, दरवाजा खोला गया और खोलने के बाद में मेरे नबी के कदमों में भी पड़े और सगुजार हुए, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जो आपका करना है उमर को भी वही करना पड़ा कर मुसलमान बना दे। मुसलमान हजरत, अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हजरत उमर फारूक के नसीब में ईमान था। हजरत पहले बहुत जलाली थे, मैंने एक जुमला कहा, बहुत बड़े रौड़ी थे, है ना, बहुत बड़े दादा थे, मगर जब मुसलमान हो गए, मेरे नबी का करम हो गया, दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो गए, अब उमर फारूक की हालत बदल गई। जब रात में लोग सो रहे हैं, उमर फारूक मोहल्ले में गश्त लगा रहे हैं। साहबा ने पूछा, उमर सब सो रहे हैं, आप मोहल्ले में घूम रहे हैं? तो उमर ने जवाब दिया, मैं इसलिए घूम रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नबी का कोई गुलाम हो और रात में भूखा सो जाए। अल्लाह अकबर, अब ये उमर को उम्मत की इतनी फिक्र हो गई। हजरत मोहतरम, अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले। उमर फारूक थे, अल्लाह के रसूल ने उन्हें अदालत का शहंशाह बना दिया। अबू बकर सिद्दीक को कौन पूछने वाला था, मेरे नबी ने करम कर दिया, हजरत मोहतरम सहाबत का बादशाह बना दिया। हजरत मोहतरम अली मुर्तजा, हजरत उमर फारूक को अदालत का शहंशाह बना दिया। उस्मान गनी है, ईमान से पहले कौन पूछता था, जब मेरे नबी के दामन करम से वाबस्ता हो गए तो मेरे नबी ने उनको सहाबत का शहंशाह बना दिया। अली मुर्तजा को देखो, पहले कौन पूछता था, लेकिन जब अली ने मेरे नबी के कलमा पढ़ा, मेरे नबी के दामन करम से वाबस्ता हो गए तो मेरे नबी ने उनको शुजाअत का शहंशाह बना दिया। शुजाअत का हजरत सिलसिला चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। एक दौर आया, अब वो पूरे चीजों को मैं छोड़कर हजरत जरूरत महसूस हुई, लोग तरह तरह के फतवा देने लगे। किसी ने कहा ईद मिलादुन नबी करना जायज नहीं, किसी ने कहा जुलूस निकालना जायज नहीं, किसी ने कहा जो चीजें हुजूर के जमाने से होती हुई चली आ रही है, जो चीजें हुजूर के जमाने से जो सहाबा ने किया, ताबई ने किया, तबे ताबई ने किया, इमाम आजम ने किया, इमाम शाफई ने किया, इमाम मालिक ने किया, इमाम हम्बल ने किया, तमाम बुजुर्गान दीन करते रहे, गौसे आजम ने किया, गरीब नवाज ने किया। 200 साल पहले, यानी आला हजरत का जो जमाना था, आला हजरत के जमाने से बिल्कुल मुख्तसर 10-20 साल पहले कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए। एक ने फतवा दे दिया कि ईद मिलादुन नबी करने की जरूरत नहीं है, ये शिरक है। किसी ने फतवा दिया कि मिलाद करने की जरूरत नहीं है, ये शिरक है। किसी ने फतवा दिया ये गौसे पाक की 11वीं खाना हराम है। किसी ने फतवा दिया ये ख्वाजा की छठी खाना दरगाह में जाना हराम है। किसी ने कहा ये फातिहा देना शिरक है। किसी ने कहा नबी पर सलाम पढ़ना या नबी कहना ये शिरक है। किसी ने कहा कि नबी मर के बोलो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी मर के मिट्टी में मिल गए। हज़रत मोहतरम, जब नबी पर तरह तरह के इल्ज़ामात, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियाँ होने लगी, बुजुर्गान शान की, बुजुर्गान दीन की शान की धज्जियाँ उड़ाने लगी, गौसे पाक की शान में गुस्ताखी होने लगी, इमाम अबू हनीफा की शान में गुस्ताखी होने लगी, इमाम हुसैन की शान में। हज़रत मोहतरम, जब लोग ज़बान दराज़ी करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे वक्त में सरज़मीन हिंदुस्तान बरेली शरीफ में एक ऐसी शख्सियत को पैदा किया जिसे आज और कल और क़यामत तक इमाम अहमद रज़ा के नाम से याद करेगी। इमाम अहमद रज़ा के एक बार दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना तबीबा कुलुबना वैसना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। आप जानते हो आला हजरत ने एक एक मसले पर, कितना, एक मसले पर एक एक किताबें लिखी। अल्लाह अकबर, कहाँ से शुरू करूं यार, बता दूं? दिल के फफोले जल उठे, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने कहा है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से,
इस घर को आग लगी है घर के चिराग से, इस घर को आग लगी है पड़ोसी के चिराग से नहीं, अपने ही चिराग से आग। कोई आला हजरत के इल्म को टटोल रहा है, कोई कह रहे हैं मसले की आला हजरत कहना जायज नहीं, कोई बोल रहा है। इंशाल्लाह सबकी वजाहत करता हूं मैं, टाइम भी हो गया। एक बार फिर से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना तबीबा कुलुबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। और तवज्जो से सुनो, या अशरफी भी बैठे हैं, रज़वी भी बैठे हैं, आदरी भी बैठे हैं, सोहरवर्दी भी बैठे हैं, नक्शबंदी भी बैठे हैं, चिश्ती भी बैठे हैं, बरकाती भी बैठे हैं। मुसलमानों डंके के चोट में बोल रहा हो, और रज़वियों तुम भी सुन लो, इमाम अहमद रज़ा किसी के बाप की जागी नहीं है। इमाम अहमद रज़ा सिर्फ रज़वियों के नहीं है, इमाम अहमद रज़ा सिर्फ अशरफियों के नहीं है, इमाम अहमद रज़ा सिर्फ बरेली के बाशिंदे का नाम नहीं है, इमाम अहमद रज़ा सिर्फ मस्जिद बिलाल के नहीं है। अरे इमाम अहमद रज़ा अशरफियों का भी इमाम, कादिरियों के भी है, चिश्तियों के भी है, रज़वियों के भी है, जितने भी सलासी के बुजुर्ग हैं सबके इमाम है। और क्यों ना हो, आप जानते नहीं, अरे जो मेरे नबी का गुलाम होता है वही तो सबका इमाम होता है। जो मेरे नबी का गुलाम होता है वो वक्त का इमाम होता है। हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा, सुभान अल्लाह, दंग रह जाओगे आप। आला हजरत पैदा हुए, मालूम है कब पैदा हुए? तुम्हारे अब्बा कब पैदा हुए? वही चीज याद नहीं तो आला हजरत की पैदाइश का याद रखोगे। 10 शवाल को पैदा हुए। कब? अंग्रेजी तारीख 14 जून, याद रख लो ये सब। 10 शव्वाल, रमजान के बाद शव्वाल का महीना है ना, उर्दू तारीख 10 शव्वाल, अंग्रेजी तारीख 14 जून सन 1872। अब ये 2020 चल रहा है ना, तो आला हजरत कब पैदा हुए? 1800, गालिबन हजरत टीपू सुल्तान का भी यही 18, मगर हजरत टीपू सुल्तान आला हजरत के पहले के हैं, समझ गए ना। हजरत मोहतरम आला हजरत 10 शव्वाल हिजरी के हिसाब से 1256 हिजरी 14 जून सन 1872 हफ्ते के दिन जुहर की नमाज के वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन, और हिंदुस्तान की सरजमीन में इस वक्त जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मशहूर जिला है जिसको बरेली शरीफ कहते हैं। बरेली शरीफ का एक मशहूर मोहल्ला जो पहले जसोली के नाम से मशहूर था, अब मोहल्ला सौदागिरा के नाम से मशहूर है। उस मोहल्ले में मेरे इमाम अहमद रज़ा हजरत अल्लामा नकी अलैहिर्रहमा के घर में पैदा हुए। याद रहा? जुम्मा बाद पूछूंगा आला हजरत कब पैदा हुए थे, और नहीं बता पाए बाबू तब तो खैरियत नहीं, होटल में ले जाके चाय पिलाऊंगा, ठीक है? हाँ, याद रखना। सुभान अल्लाह। आला हजरत पैदा होने के बाद 1 साल 2 साल 14 साल गुजरे, 4 साल 4 महीना 4 दिन जब आला हजरत की उम्र हुई, सुभान अल्लाह, अपने बच्चे जब 4 साल 4 महीने 4 दिन के हो जाए तो बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह खानी कराना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। पहले बच्चों को मदरसे में भेजना ताकि सबसे पहले अल्लाह उसके मुंह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आए। बड़े अफसोस की बात है, आज बच्चा पैदा होने के बाद माँ बाप को फिक्र पड़ी रहती है स्कूल कब भेजा जाए। ये गुलाम मुस्तफा कादरी आपको ये नहीं कहता स्कूल ना भेजो। मेरे दोस्तों, अगर पहले बच्चे को स्कूल भेजोगे तो वो कुत्ता, बिल्ली, चूहा इसका नाम सुनाएगा, बोले बेटा पढ़, कुत्ता, चूहा, है ना, यही ना सिखाएगा स्कूल में। लेकिन यही बच्चा जब मदरसे में आता है तो उस्ताद बोलता है कि
अकबर। हजरत मोहतरम, सबसे पहले जब बच्चे की ज़बान में, आपकी औलाद की ज़बान में अल्लाह रसूल का नाम आएगा तो बच्चा सही रहेगा। मगर अफसोस की बात है, आपने अल्लाह रसूल का नाम सिखाने के बजाय कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गधा, ऊंट, भैंस, बैल, ये सब का नाम सिखाते हो। अब जाहिर सी बात है कि बच्चा आपका क्या बनेगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, स्कूल भी भेजो, मगर सबसे पहले बच्चे को कलमा सिखाओ। आला हजरत 4 दिन 4 महीने, है ना, 4 साल के हो गए मदरसा। कहा बेटा पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आला हजरत पढ़े। कहा बेटा बोल अलीफ, आला हजरत पढ़ लिए। कहा पा, पढ़ लिए। ता, सा, जीम, हा, खपड़, सब पढ़ लिए। पढ़ते पढ़ते गए, बोले बोल बेटा लाम अलीफ। लाम अलीफ है ना अलीफा में, है कि नहीं बात है? तो जब उस्ताद ने कहा बेटा बोल लाम अलीफ, तो आला हजरत खामोश हो गए। पहला दिन मदरसे में कदम रखे, मस्जिद बिलाल में भी 500 बच्चे पढ़ते हैं। गुलाम मुस्तफा कादरी को काफी तजुर्बा है। पहला दिन जब मदरसे में बच्चे आता है, पढ़ना तो दूर की बात, खाली देख के कांपता है ना, वाइब्रेशन में रहता है। मगर आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा जब गए तो उस्ताद से कहा हजरत एक मिनट हजरत। बोले मैं अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, अब ये लाम अलिफ क्यों? पहला सवाल। तो उस्ताद दंग में रह गए। आला हजरत के अब्बा सुने, सीधे भाग के गए। बोले बेटा हजरत जो पढ़ा रहे पढ़ ले, पढ़ने आया है कि पढ़ाने आया है? पढ़ने आया है। हजरत अब आला हजरत 4 साल की उम्र है, घर एक दिन घर मदरसे से वापस आ रहे हैं। आला हजरत वो लंबा जुब्बा आता ना भाई, अरबी व्हाइट ऊपर नीचे, वो लंबा जुब्बा पहने हुए थे व्हाइट कलर का। एक दिन वापस आ रहे हैं तो सामने से कुछ औरतें बेपर्दगी के साथ जा रही। उम्र कितनी? 4 साल। उम्र कितनी? 4 साल, बराबर है ना। सही से बच्चे को बोलना भी नहीं आता, बोलोगे आपको तो बता दो, बराबर है ना। बोल बेटा बिस्मिल्लाह। 4 साल की उम्र, किसी बच्चे की जबान साफ भी नहीं रहती। मगर सुभान अल्लाह, आला हजरत वापस आ रहे हैं, चंद औरतें बेपर्दगी के साथ जा रही है। आला हजरत की नजर पड़ी तो आला हजरत वो जुब्बा को उठा के अपनी आंख छुपाने लगे। तो औरतें हंसने लगी। बोले बेटा ऊपर तो छुपा लिए, और ऊपर मत करना वरना नीचे दिखेगा। नीचे बेटा और ऊपर मत कर, आंख तो बंद हो जाएगी मगर नीचे नजर आएगा। तो आला हजरत जवाब देते हैं बेहुदा औरतों, तुम्हें मालूम नहीं है कि इंसान की नजर बहकती तो सब बहकता है। अगर नजर कंट्रोल में है तो उसका नफ्स भी कंट्रोल में है। सबसे पहले नजर को हिफाजत में रखना है। इमाम मोहम्मद रजा पहला जवाब, बोले नजर हिफाजत में है तो सब हिफाजत में है, इसलिए मैंने नजर छुपा लिया। 4 साल की उम्र आला हजरत की कुरान शरीफ का नाजरा पढ़ लिए। कुरान शरीफ आला हजरत का नाजरा खत्म हुआ। 6 साल की उम्र, कितनी उम्र? अरबी जबान में, बरेली की जबान अरबी है भाई, हमारे हिंदुस्तान की जबान अरबी है, हिंदी बात करते हैं, है ना। अरबी तो कोई बोलता ही नहीं। बंगाल जाओ तो बंगाली, कर्नाटक में कन्नड़ा, केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्रा में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, बिहार में बिहारी, यूपी में भोजपुरी, बराबर है ना भाई, आसाम में आसामी। मगर हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में अरबी जबान नहीं है। मगर कुर्बान जाओ, इमाम मोहम्मद रजा की उम्र कितनी हुई? 6 साल। एक दिन हजरत ने खड़ा कर दिया, बोले बेटा जरा तकरीर कर। आला हजरत अरबी जबान में काफी कुछ तकरीर की। अरबी जबान में इमाम मोहम्मद रजा तकरीर करते जा, और ऐसी अरबी कि छोटा मोटा मौलवी समझ भी ना पाए। उसको बोलते हैं फसी अरबी, बड़ी अरबी, फसी और बड़ी अरबी। 6 साल की। आला हजरत की उम्र 8 साल हुई। हजरत मोहतरम मदरसों में एक अरबी ज़बान पढ़ाई जाती है, उस अरबी किताब पढ़ाई जाती है। उस किताब का नाम है हिदायतुन नौ। क्या नाम है?
नाम सब याद रखो, हमने पढ़ा है मदरसों में, हर मदरसे में वो किताब पढ़ाई जाती है। आला हजरत की उम्र 8 साल हुई। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने मदरसे में अरबी जबान में एक बहुत ही सख्त पढ़ाई जाने वाली किताब हिदायतुन, उस किताब का आला हजरत ने शरह लिखा। क्या लिखा? शरह लिखा। हजरत मोहतरम सिलसिला चलता रहा। आला हजरत की उम्र 10 साल हो गई। 10 साल में आला हजरत ने उसूल फिक़ह की एक मशहूर किताब आती है, आला हजरत ने उस किताब की शरह लिखा। और जैसे ही आला हजरत की उम्र 13 साल 10 महीना 5 दिन हुई, कितनी हुई? 13 साल 10 महीना 5 दिन आला हजरत की उम्र शरीफ हुई। मेरे दोस्तों, हुआ ऐसा, आला हजरत के जो अब्बा थे ना, हजरत अल्लामा नकी अली, ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। इनके पास एक फतवा आया था। क्या आया था? फतवा। जैसे इमाम आजम के पास आया था ना, जुमा में जवाब दिया हूं मैं, ऐसा फतवा कि इमाम आजम परेशान हो गए थे। क्या फतवा आया था बोलो? हजरत वक्त के इमाम अबू हनीफा, इमाम आजम, एक मसले का, एक औरत ने फतवा भेजा था। किसने? औरत ने। बोले एक मर्द 4 बीवियों को एक साथ में रख सकता, एक औरत 4 मर्दों को क्यों नहीं रख सकती? ये सवाल आया था। सवाल समझ में आया? भाई इस्लाम में एक साथ में 4 औरत को रख सकते ना, लेकिन एक औरत एक से ज्यादा मर्द नहीं रख सकती। तो उन्होंने सवाल पूछा। इमाम आजम इतने बड़े इमाम, आया समझ में, चक्कर में आ गए, रात भर जवाब नहीं बना। उनकी बेटी हनीफा जब रात में खाना देने आई तो देखा बाप परेशान है। जब सुबह नाश्ता देने आई तो देखा बाप ने खाना ही नहीं खाया है। किताबों में लगे हुए हैं, किताबों में लगे हुए हैं। इमाम आजम की बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर आप खाना खा लीजिए, जब वो औरत आ जाए मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगी। अल्लाह अकबर। इमाम आजम ने खाना खाया, वो औरत जवाब के लिए आई, इमाम आजम ने अपनी बेटी के पास भेजा, इमाम आजम की बेटी ने जवाब दिया, ऐ औरत भाई ले जवाब, समझ इस्लाम को, इस्लाम कितना पाकीज़ा मज़हब है, देख इस्लाम की हिकमत को, देख इस्लाम की। बोले जा बकरी का दूध ला, जा भैंस का दूध ला, जा ऊँटनी का दूध ला, जा गाय का दूध ला। 4 दूध लाई। बोले सबको एक कप में मिला दिया। बोले अब अलग कर, अलग कर। औरत हैरान रह गई। बोले हनीफा अब ये मिला हुआ दूध अलग कैसे हो सकता है? ये हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये भैंस का है, ये बकरी का है, ये ऊँटनी का है, ये गाय का दूध है? तो हनीफा ने जवाब दिया, अरे औरत, यही तो इस्लाम की मसलियत है। अगर एक औरत के 4 शौहर हो जाए तो बच्चा किसका होगा? होने वाला बच्चा किसका होगा? पहले वाले मर्द या ये मर्द या वो मर्द या वो मर्द। इसलिए इस्लाम ने एक औरत एक शौहर का हुक्म दिया। एक औरत 4 मर्द एक साथ नहीं रह सकती। जवाब सुनना था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। आला हजरत के वालिद हजरत अल्लामा नकी परेशान थे। बोले जवाब क्या दूं? हजरत मोहतरम आला हजरत चुपके से ऑफिस में गए। ऑफिस में जाने के बाद देखा आखिर वो कौन सा सवाल है कि मेरे अब्बा परेशान है। जब जवाब उल्टाया देखा, अरे यही सवाल है। आला हजरत ने जवाब लिखा और लिखने के बाद चुपके से रख दिया और रख के चले गए। जब उनके वालिद आए तो देखा जवाब, और ऐसा जवाब, ऐसी ऐसी किताबों का सबूत, ऐसी ऐसी किताबों का हवाला कि आला हजरत के वालिद फरमाते हैं कि उन किताबों का नाम मैंने खुद कभी नहीं सुना है, पढ़ना तो दूर की बात। कहा बेटा अहमद रजा ये जवाब किसने लिखा? कहा अब्बा हुजूर मैंने लिखा। आला हजरत के वालिद फरमाते हैं बेटे आ दफ्तर में बैठ, आज से फतवा का काम तू कर, आज से फतवा का काम तू कर बेटा, मेरा काम हो गया। आला हजरत की उम्र 13 साल 10 महीना 5 दिन, तभी से फतवा लिखना शुरू कर दिए। आया समझ में? आला हजरत 22 साल के हुए। कितने? बहुत सारी बातें हैं, मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं। महरारा शरीफ हुजूर आले रसूल
मुरीद होने गए। हजरत मोहतरम पीर ने मुरीद किया और साथ में खिलाफत दे दी। बड़े बड़े उलमा जो हजरत के दर पे पड़े रहते थे एतराज किया, बोले हुजूर बरेली के अहमद रजा 22 साल की उम्र, जवान बच्चा, आपने मुरीद भी बना लिया, बैत भी दे दी और खिलाफत भी दे दी। हम कई सालों से आपके दर में पड़े हैं मगर आपने अभी तक हमको खिलाफत नहीं दी। तो पीर ने कहा, बेटा मैंने जब तुम्हारे सीने को देखा तो उसमें जंग लगा है, वो जंग को मैं पाक करवा रहा हूं। लेकिन बरेली के अहमद रजा के मैंने जब सीने को देखा तो मैंने देखा कि बरेली के अहमद रजा का सीना इसके रसूल का मदीना बना हुआ है, बात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने खिलाफत और बैत दोनों कर लिया है। आला हजरत 22 साल की उम्र में खिलाफत और बैत दोनों चीज से नवाजे गए। और एक बात बता दूं, हाँ हजरत, हर मुरीद को अपने पीर पर फख्र होता है और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। आया समझ में? मगर ये मतलब नहीं, क्या करूं टाइम नहीं है, हम इतने आज पीर परस्त हो गए, अगर किसी बुजुर्ग के हम मुरीद हैं तो दूसरे का पीर हमको नजर ही नहीं आता। ये मसला की आला हजरत नहीं है। आइंदा जो मैं बताऊंगा मैं हमारे सुन्नियों की भी धज्जी उड़ाऊंगा। आया समझ में? आज जो हमारे सुन्नियों में एक फसाद, ये पूरी पीरी मुरीदी और पीरी मुरीदी के नाम से फिरकाबंदी हो रही है। रज़वी अशरफी को ठीक नहीं कहता, अशरफी रज़वी के पीछे पड़ा है, कादरी उसके पीछे पड़ा है, रज़वी आली के पीछे पड़ा है, वो रज़वियों के पीछे पड़ा है। हजरात खुदा के वास्ते ये सब मत करो, वरना याद रखना जो भी सुन्नियत बची है ना, ये सब करोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। अशरफी हो, रज़वी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, कोई भी हो, अगर वो बड़े नबी है, मसलक के आला हजरत का मानने वाला है तो वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है। हजरत हर मुरीद को अपने पीर पर फख्र होता है, बराबर है, होना चाहिए ना? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मगर कुर्बान जाओ, किसी ने हुजूर आले रसूल से पूछा, किसी ने पूछा तो हुजूर आले रसूल जवाब देते हैं सारे मुरीदों के सामने, लोगों तुम गवाह रहना, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा, अल्लाह सबसे हिसाब ले रहा होगा। तुमने दुनिया में क्या किया, कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया, हर चीज का हिसाब दिया जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तर्जुमा उसका ये हुआ, अल्लाह फरमाता है अगर तुमने दुनिया में एक राई के दाने के बराबर अच्छा काम किया है, कयामत के दिन उसका सिला मिलेगा, बदला मिलेगा। और अगर तुमने दुनिया में एक राई के दाने के बराबर गुनाह किया है तो कयामत के दिन तुमको उसकी सजा मिलेगी। तो कयामत के दिन सबको हिसाब देना है। हुजूर आले रसूल आला हजरत के पीर फरमाते हैं, कयामत के दिन जब अल्लाह मुझसे पूछेगा,